Bonjour mes amis, amis de la chaîne Prof Farid, avec cette nouvelle vidéo qui porte sur la lecture, قراءة باللغة الفرنسية. Il faut comprendre ce qu'on lit, il faut bien comprendre, pas seulement comprendre, il faut comprendre bien ce qu'on lit pour avoir le bon sens, pour arriver enfin à une conclusion après la lecture. Il y a toujours une conclusion. دائما كاينه خلاصه بعد القراءة، ماشي كنقراو seulement pour lire mais pour comprendre. Donc nous allons travailler ces deux pages. Je vais faire de mon mieux pour vous faire comprendre ces deux pages. Tout ça se trouve dans le livre Mots en herbe, le manuel qui grandit avec les élèves. Nouvelle édition CE2 cycle 2. Voilà. Donc première chose à faire, c'est lire le titre. C'est pas de bol, j'aimerais mieux aller à l'école. C'est pas de bol, j'aimerais mieux aller à l'école. Donc restez avec moi. Le deuxième texte. Viens en France, enfant lointain. 3 points. Abdelkader, dans une rue de Bagdad, a fait la guerre. À s'en rendre malade. Traîne misère, avec ses camarades se dit galère. Drôle de mascarade. Ma parole, c'est pas de bol. J'aimerais mieux aller à l'école. Jolie Tina, enfant des Philippines, tous les jours va travailler à l'usine. N'arrête pas d'emballer des bobines. Quel cinéma. Ça lui donne triste mine. Ma parole, c'est pas de bol. J'aimerais mieux aller à l'école. Antonio vit dans las favelas, près de Rio, à l'ombre des palaces. L'Eldorado, des ordures qu'on entasse. Drôle de boulot, dans l'odeur et la crasse. Ma parole, c'est pas de bol. J'aimerais mieux aller à l'école. Viens en France, enfant lointain. Nous avons des blés qui dansent, on dirait des poupées. Viens en France, enfant lointain. Nous avons des villes vieilles, dont chaque pierre a une histoire. Et des villes jeunes, plus jeunes que toi. Viens en France, enfant lointain, tu connaîtras des garçons comme toi, qui jouent, qui apprennent, qui veulent être heureux. Viens à Paris, enfant lointain. Dans ma maison, il y a de la musique, du soleil, des gâteaux, des livres profonds, et au dehors d'une girafe énorme, la tour Eiffel, que tu pourras peindre en bleu, en mauve, en rouge, tant que tu voudras. Donc نشرحوا شويه الكلمات باش نفهموا واش كنقراو. دونك مسألة ديال الترجمة هي واردة بيان سور بالنسبة لي زونفون مغربان. كوم سا ما كرهتش ما نشرحهاش بالعربية الصراحة الله ما بغيتش، ولكن رغما عن أنفي أشرحها باللغة العربية حتى يظهر جمال هذه القصيدة. عبد القادر يعني عبد القادر dans une rue de Bagdad، في واحد الشارع من بغداد العاصمة ديال العراق. أفي لا غير، الله يفرجها عليهم الله يفاجئها عليهم. أفي لا غير، دار الحرب. أسون غوندغ مالاد، مرض. تخاين ميزير، طاح في الفقر ولا كيعيش الفقر المدقع. افيك سي كاماراد، مع الأصدقاء ديالو، سو دي غالير. درول دو ماسكاراد، على عيشة وعلى حياة وعلى ما عجبوش الحال. ما باغول سي با د بول، زعما الهضرة ديالي ما عندهاش الحظ، ما عندهاش الأساس وما عندهاش القاع. جيمغي ميو الي على ليكول، ما عندهاش القاع ديال لو بو ديال واحد الغيسيبيون. جولي تينا، هادي بنت، هنا عبد القادر ولد، هنا بنت. enfant des Philippines، تينا enfant des Philippines. الفلبين كاينة في آسيا دونك مجاورة لإندونيسيا، مجاورة في الشمال ديال الشمال أقصى الشمال ديال أستراليا، يعني بعيدة على أستراليا. tous les jours va travailler à l'usine.
كل نهار كل يوم تذهب للاشتغال في المعمل. نغيت با دومبالي دي بوبين، هي هادي. يعني كتقبط هاد لي بوبين وكديرهم في الكرتونة، كتعمر هاد الكرتونة كدوز عاود الكرتونة واحدة أخرى، وانسي دو سويت. وهي مازال أونفون. نغيت با دومبالي دي بوبين. كاين سينما سا لوي دون تريست مين، يعني كيسبب لها الحزن، هاي حزينة. ما باغول، هاد الهضرة اللي قالت لكم تينا، سي با د بول، زعما ما عندهاش الحظ، ما عندهاش الزهر. هاد الهضرة ما عندهاش الزهر، ما عندهاش الأساس. جيمغي ميو الي ليكول، أريد فقط ومن الأحسن أن أذهب إلى المدرسة. أنطونيو ان غارسون في دون لاس فافيلاس. لاس فافيلاس كاينة في البرازيل. في البرازيل هما لي بيدونفيل، غادي يسولونا عليها بيان سور في لي كاستيون. دوك لي بيدونفيل، أحياء الصفيح اللي كاينة في ريو دي جانيرو، كاينة في ساو باولو، كانوا كيعيشوا فيهم الآلاف ديال المواطنين البرازيليين، كيعيشوا في الفقر وفي الوسخ وواحد العدد كبير ديال المواطنين، ماشي عدد يعني حومة صغيرة ولكن بوبلي بزاف. يعني الكثافة ديال السكان مرتفعة في هاد لي بيدونفيل لواحد الدرجة، منتشر الإجرام، منتشر كلشي فيهم. بخي دو ريو à l'ombre des palaces l'Eldorado، زعما في الظل ديال l'Eldorado. دي زوردور كون نونطاس، النفايات كيتجمعوا بزاف. درول دو بولو، زعما خدمة غريبة. دون لودور اي لا كراس، الروائح الكريهة التي تنبعث من النفايات. ما باغول سي با د بول. هادشي كامل اللي سمعتو من عند تينا ومن عند أنطونيو ما عندوش الزهر فهادشي كامل. جيمغي ميو الي على ليكول، و جيمغي هنا في الكونديسيونيل بريزون، يعني ماشي 100% راه غادي يمشي ليكول، ربما يعني كيتمنى، كيرغب، كيتأدب باش يوصل ليكول. جيمغي ميو الي على ليكول. Viens en France، تعال إلى فرنسا. enfant lointain، أيها الطفل البعيد. nous avons des blés، عندنا الحب ديال الزرع. كي دانس، ترقص، كي دانس. on dirait des poupées، كيشبههم معرفتش بالعربية لي بوبي، جي اوبليي، جي سولمون اوبليي. viens en France enfant lointain، nous avons des villes vieilles. وبصح في فرنسا كاين مدن قديمة بزاف. dans chaque pierre a une histoire، زعما كل حجرة فيها قصة. et des villes jeunes، وكاينين مدن عاود شابة. plus jeune que toi، يعني أكثر شباب منك انت. viens en France enfant lointain، tu connaîtras des garçons comme toi، ستتعرف على أطفال مثلك. كيجو، كيابخن، كيلعبو، كيتعلمو، كي veulent être heureux، بغين يكونوا سعداء. viens à Paris enfant lointain، dans ma maison il y a de la musique، du soleil، des gâteaux، des livres profonds، et au dehors des girafes énormes، la tour Eiffel, que tu pourras peindre en bleu. tour Eiffel. en mauve, en rouge، tant que tu voudras. السؤال الأول، combien de textes découvres-tu؟ je découvre 2 textes. صافي ها هما 2 textes. donc la phrase غادي نبدا. je découvre، e à la fin, c'est un verbe du premier groupe. je découvre 2 textes. point final. ces 2 textes ou bien ces textes sont un récit. حكاية هادو؟ non, c'est pas un récit. un poème? oui, parce qu'il y a les rimes, parce qu'il y a la façon d'écrire le poème, parce qu'il y a des strophes, etc. est-ce qu'un documentaire وثائقي؟ non, ماشي قراءة وثائقية. une chanson أغنية؟ peut-être ممكن. une bande dessinée؟ non, c'est pas une bande dessinée. dans quel texte parle-t-on directement aux enfants؟ donc فين كنهضروا مباشرة مع الطفل؟ bien sûr dans le deuxième texte. viens en France enfant lointain. اما هنا c'est pas de bol، j'aimerais mieux à l'école. donc كيهضروا على راسهم هاد الاطفال ب3 ils parlent d'eux-mêmes، ماشي بحال هنايا il s'adresse
à tous les enfants du monde. Comment le sais-tu? D'après le verbe vient, qui est le verbe venir conjugué à l'impératif présent. Associe le nom de ces enfants avec le pays dans lequel ils vivent. Antonio, Brésil. Las Favelas. Rio, qui est au Brésil. Tina, Philippines. Voilà. Et Abdelkader, notre ami Abdelkader, vient de l'Irak. تحية من هذا المنبر لكافة سكان العراق الشريف. تحية من القلب. Que pourra découvrir l'enfant lointain s'il vient en France? Oh, bien sûr, s'il vient en France, il va découvrir les champs de blé, il va découvrir des villes qui sont anciennes, il va découvrir des villes qui sont plus jeunes, il va découvrir d'autres garçons, il va rencontrer d'autres garçons comme lui, et il va bien sûr découvrir Paris, la capitale de la France, il va découvrir la Tour Eiffel, etc. Quel est le titre de chaque texte? Le titre du premier texte, c'est Pas de bol, j'aimerais mieux à l'école. Le deuxième texte, le titre ديالو Viens en France, enfant lointain. بغيت نكتب هادشي ولكن مع الأسف ما عنديش الوقت. Y a-t-il des rimes dans les deux textes? Le premier, كاين les rimes. كاينين موجودين. إلا خدينا بغداد مع مالاد مع كاماراد مع ماسكاراد، كاملين هاد لي مو غيم عندهم اد على فان، كلهم اد. وإلا خدينا غير مع ميزير مع غالير، وإلا خدينا دبول مع ليكول لا ميم شوز. تينا مع فا سينما، وفيليبين مع لوزين بوبين مين، وبيان سور دبول افيك ليكول. إلا خدينا أنطونيو مع ريو مع إلدورادو مع بولو، هاد الكلمات كلهم عندهم نفس القافية. لاس فافيلاس مع بالاس مع أونتاس مع كراس. Deuxième, j'ai cherché dans le deuxième, j'ai pas trouvé par exemple lointain, ما كاينش le son 1 إلا في le rime كيتعاود. Viens en France, enfant lointain. Donc vieille, danse, poupée, le son A ما كاينش، donc il n'y a pas de rime. ما بلش rime هنايا. Lointain, danse, poupée, lointain, vieille, histoire. Jeune toi, lointain, toi, apprenne, heureux. Lointain, musique, gâteau, profond, énorme, Eiffel, bleu, rouge, vaudra. Donc ما كاينش les rimes. Question numéro 3. S'il y a des rimes, comment sont-elles organisées? Elles sont organisées, ils sont organisés premier vers, deuxième vers avec la quatrième, avec la sixième, avec la huitième. Donc هاد الأبيات عندهم le même rime. La même chose عاود. Donc un par un كيتناوبوا. Donc ad بحال par exemple le premier strophe ad مع r كيتبادلوا، وفي الاخر كتسالى دبول ايكول. عاوتاني هنا تينا مع فا مع سينما كيتبادلوا مع فيليبين لوزين بوبين مين. دونك كيتناوبوا bien sûr. Va-t-on à la ligne à la fin de chaque phrase? Repère les points et les points d'exclamation. Donc il y a un point d'exclamation, la dernière vers du premier strophe. Dernier vers, pardon, de la première strophe. Donc il y a un point d'exclamation qui t'ajoute. Ma parole, c'est pas de bol. J'aimerais mieux à l'école. J'aimerais mieux aller à l'école. La même chose, vous avez un point d'exclamation à la fin de la strophe. La même chose ici. Pour le deuxième poème, il y a des points, il y a même deux points. Donc il y a point, deux points, point, point, virgule, point, virgule, virgule, point, point. Et à la fin de la strophe, il y a un point. Ici, point. Les autres sont virgule, virgule, deux points, point. Donc il nous demande de repérer.
نجيو لهاد جولي à haute voix, choisis le passage que tu préfères. Bien sûr, c'est Abdelkader. غادي نحاولوا نقراو بالطريقة الأولى، الطريقة ديال secret. يعني بحال Abdelkader, dans une rue de Bagdad, a fait la guerre. À s'en rendre malade, traîne misère avec ses camarades, se dit galère, drôle de mascarade. Ma parole, c'est pas de bol, j'aimerais mieux aller à l'école. Donc هنايا كيبقى سر. يمكن لك تقراها بطريقة أخرى. Joyeux, فرحان. Abdelkader, dans une rue de Bagdad, a fait la guerre. À s'en rendre malade, traîne misère avec ses camarades, se dit galère, drôle de mascarade. Ma parole, c'est pas de bol, j'aimerais mieux à l'école. ويمكن لك تقراها بطريقة حزينة ويمكن لك تقراها بزاف ديال. Bon, mes amis, au revoir, à la prochaine vidéo. Je suis fatigué. Bon courage pour les enfants, bon courage pour les maîtres, bon courage pour les maîtresses, bon courage pour tout le monde. Au revoir. Merci de s'abonner à la chaîne et d'encourager la chaîne Prof Farid, votre ami qui vous donne des vidéos qui sont intéressantes. Au revoir, merci.